नाही अजून फ्रिक्वेन्सी येतली ना येतली हो विषय नंतरचो शिकता आणि त्या विशया खातीर ग्रामसभा आशिल्ली आसा काय सगळ्या कामां विरोध करणारे लोक असतात हांगाच म्हणून न्ही आख्ख्या गोवाभर आसा तुम्ही इन फेवर आसा न्ही सर तुम्ही इन फेवर आसा फ्रिक्वेन्सी जावपाक 13 प्रकल्प पण म्हणजे मी खंयची जरा बाकीचे जे 13 प्रकल्प अरे जो एक मरे कशा हे एक थोडे लोक आसा न्ही तांकां डेव्हलपमेंट हें तें कांय नाका मग आख्ख्या गोवाभर नाका लक्षात आमकां ती सगळी ती कंपो आसता हांगा समर्थन करणारे लोक बरे प्रकल्पाक समर्थन करणारे लोक आसात ताजी बाजू कोण विचार घेत ना चड मेजॉरिटी लोक सपोर्ट करता ताका समजा ती फुडली जावपाक जाय आसा समर्थन लोक उबे रावतात अरे अजून ताजें प्री मॅच्युअर स्टेज आसा ताका जावपाचें आसूं जाय पंचायतीक कळटलें लोकांक कळटलें बाकी सगळें पण मेजॉरिटी लोक सपोर्ट करता सर ताका कितें ते म्हटलं प्रोजेक्टान अरे स्मार्ट सिटी आज एक आज शहराच्यो ज्यो समस्या निर्माण जाल्ल्या आसा गोवा ताका ग्रीन प्रोजेक्ट येता असो करता म्हणजे आयच्या लोकांनी जगपाचें ना ताका आज जे कोण तरुण आसात आनी तांणी जगप ना आं त्या खातीर जे आसा न्ही जे ग्रीन प्रोजेक्ट येता लोकांक सगळ्यांक म्हणजे काय Chhattisgarh government of arresting 2 innocent nuns, Sister Vandana Francis and Sister Preeti Mary. They were arrested on grounds of human trafficking and on grounds of forced conversion. आणि हे जेन्ना लोकांमध्ये देशभर जेन्ना हे व्हायरल जालें म्हाका दिसता द BJP government in Chhattisgarh was forced to even delete the Twitter posts that were out. The court gave them bail and observed that it was just mere suspicion. This was done by a right-wing outfit of the ruling party. आणि आज जरी तर दिसता मायनॉरिटी मध्ये एक भिरांत जालेली आसा इन द स्टेट ऑल अक्रॉस द कंट्री अँड इन गोवा ऑल्सो देर इज फियर अँड एन्झायटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दॅट सर्टन नॉन स्टेट एक्टर्स जे पड गोंयांत येतात आमची पीस जावं हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आनी मुस्लीम भाव मध्ये जी पीस आसा ती पीस पाड घालपाचो प्रयत्न करता BJPचो केरळाचो स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर हाणें एक राजीव चंद्रशेखर याने एक स्टेटमेंट केलो की मिसअंडरस्टँडिंग म्हणून हूंय ना हूंय म्हाका दिसता मुखेलमंत्री ऑल्सो नीड्स टू क्लियर दी एअर आज ज्या पद्दतीन ऑल द मायनॉरिटीज और पीपल हॅव टू गो टू कोर्ट सीम्स टू बी द रिलीफ देन वाय डू वी हॅव अ गव्हर्मेंट वाय डू वी हॅव टू लिव्ह इन फियर आज डिमांड्स आहाय अबाउट पॉवर डिपार्टमेंट हांव सदांच म्हणटा की पॉवर मिनिस्टराक एक कला आहा एक आर्ट सदांच पावरांक रावपाक कोणालो पावर कोणा दिवपाक कोणालो फ्यूज उडोवपाक रायट टायमार मागीर हूंय पावपाक हो सारको नंबर 1 जालोलो आसा बाब सुदीन ढवळीकर पूण जरी तो तेगेले फिगर चोयल्यार लोकां तेणे पावरलेस केलेले आहाय तो पावर आहा पूण लोकां पावरलेस केले पावरलेस कित्याक केले 600 कोटी सुमार रिकवरी आहा प्रत्येक विधानसभे आमी म्हणटा की हे रिकवरी तूं केन्ना करतलो श्रीमंत लोक इंडस्ट्रीचे लोक अँड वॉट इज शॉकिंग electricity department itself have not paid their bills. Government departments themselves have not paid. Aj because of a mere 200 crores recovery, he has hiked almost close to 6%. And eja also parinam aj barik janteche जातलो. So if we look misplaced priorities, why is he not recovering the dues from industrialists, from commercial establishments? Aj barik janten जरी तर बारीकशे बिल हारी केलें नाही जाल्यार कनेक्शन तो कट करता तो सरकाराली कोणाय कनेक्शन कट करपा जाय तो सगळे जाणा व्हीच टायमार कितें करपाचो सो ही हॅज फेल्ड आय बिलीव टुडे टू रिकवर दीस ड्यूज दुसरे न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे जायते स्वप्न आशिल्ले प्रधानमंत्रीचे स्वप्न आशिल्ले की गोवा विल कॉन्ट्रिब्यूट 150 megawatts towards the solar grid of this country that has promised to the world. But we have failed miserably in the solar energy. Today EV policy सारखी चलना सारखे चार्जिंग स्टेशन ना सारखे लोकांमध्ये जे एक ग्रीन एनर्जी प्रमोट जावपाक जाय this department has also failed. Several other things you will see today, I believe during question hour as well.
वी विल मेक शुअर दॅट वी एक्सपोज दिस. युरी बाब, तुम्ही फोर्सफुल कन्वर्जन म्हणलें तेन्ना आमी पळयता की सीएम खुबदां गोंयानूय असल्यो हे उलयता की अशें आमी जावपा दिवपाना. तुमकां दिसता अशें गोंयानूय अशें चलता काय? ना सी आय एम मेकिंग जाता जाल्यार इट इज द ड्युटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू हायलायट. I have highlighted an issue that has happened in Chhattisgarh, and the epicenter today is all across the country. Khas karon even in the state of Goa, it has been seen because mere suspicion. So anyone calls up, anyone belonging to a non-state actor or an outfit calls up and says that they are doing forced conversion. This should not be the case. This absolutely there are laws. Forced conversions should not happen. That is the duty of the government, but the BJP president of Kerala itself is on record that it was wrong. The Chhattisgarh government itself deleted several tweets. So this is a very serious issue. That Ami Manipur today the Prime Minister is silent. And last assembly session we had raised what happens in Manipur, why it will not happen in Goa. So what happened in Chhattisgarh, the Chief Minister's duty is to assure the people of the state that it won't happen in Goa. So we'll see what happens. A smart meter is coming, but the government is forcing for the common people to move that meter out. So exactly, smart meter pada, the tender was about close to 487 crores. आणि या सरकारान बीड डॉग्स अप बीड हाडले, अडानी आणि एकलो DG स्मार्ट म्हणून 90% over. That means 890 crores, out of which 70 crores will be borne by central government, 820 crores on the Aam Janta. 820 crores has an agreement of 93 months that the contractor will be given the amount. If you look at that, that is about 110 crores. Goa today has 7,28,000 consumers. So how much of this, approximately say 110 crores in a year, Aam Jantecho as a parinam जातलो. So forcefully people will have to be forced to pay extra. And second, the logic, जेन्ना 39,000 लोकांक नोटीस दिवपाचो प्रयत्न काडला ह्या सरकारान, शिफ्ट करपा जाय म्हणून, जे it cannot be read. So on one side you say that you are putting smart meters, on one side you are saying to shift the meters. So pratyek jante, consumer, to shift those 39,000 odd thing will roughly 10,000 तरी लागतलेच. That is to be borne by the consumer. So what is the logic? Smart meter पढ़ात मुजान आता app hazar, I can pay my bill here. The department can see it from anywhere. So what is the logic of this smart? I don't know what Sudhin Daulikar has been influenced by the smart city. This smart city and smart city को नोडेला. आणि हे smart meter भी in metro cities चलते. आणि चोय मरतो 490 कोटी रुपया झाले 890 कोटी रुपया, 90% राईज. आणि कोण आन हारी करपा जाय? तुवें हारी करूं पडटलें, आम जनतेन हारी करूं. सो हेजेर म्हाका दिसता यू सी मिसप्लेस प्रायस. प्रीपेड कितें करपाचें चिंतता? प्रीपेड पोस्टपोड ते मायच रे, पण हे पयलें इफ यू लुक 900 crores almost recovery will be done from the common man. This is unacceptable. BJP अनेक अजेंडा त्यांच्या म्हटलं की till 2030 they will everywhere solar and electricity vehicles. कितले सांगताय ते बीजेपी म्हणून हावले 15 लाख दितले, ते 15 लाख तुका मेळे काय कितें? 2030 म्हाका 27 न्हू पयलीं चोवपा जाय तेमी लोक तांकां दाखोवन दितालो. आज सोलर जे द कॉन्ट्रिब्युशन टुडे इज पथेटीक. 3 डिपार्टमेंट्स, गेडा, Director of New Renewable Energy, no coordination, absolutely no coordination, lengthy process, no one agency ji aspa jai normally to coordinate. It's not happening. We are not moving towards the 150 megawatts that is promised by Goa to the double engine sarkar. So Makadista in the new renewable energy, it is absolutely pathetic. All the states in the country today are heading towards that, and Goa has lost a ship. आमी पळयता की आतां चवथ तोणार आसा आनी इवन हावजान डिस्कस जाल्ले नाल्ला बाबतीन जावं हें, सो ताजेर कितें डिस्कशन जालां? कारण नाल्ल आमी पळयता सद्या तेजो रेट वाडत आसा आनी चवथ पावली म्हणटकीर आमकां चड लागता गोंयकारांक. सो ताजेर कशें कितें? चर्चा करतले. समजा आमच्या गोंयांत तितलो नाल्ल बदला जाल्यार भायसून आयात करपाक कळटा बऱ्या किफायती रेटीन.
आतां आमच्या गोंयांत विकपाक मेळटा जाल्यार आमी तेजेर विचार करता. जातलें कितें तरी. पूण आनी जो तुमी मार्केट रेटा परस हरशीं एक्चुअली जे लोकांक दितात प्रायस विकते घेतना सो तेजेरूय कितें चेंजीस सध्या आमच्या गोंयांत नाल्लूच ना न्हू, हे विशय तसो जाल्लो आसा. उत्पादन हाडलें जाल्यार आमच्यानी कितें रेटीन गोंयांत हाडलें आनी इवन आमच्या गोंयकार फार्मरांक हायर रेटीन घेवन आमी लोकांक लोवर रेटीन विकता. सध्या नाल्लूच मेळना. कित्याक शॉर्टेज जालें? आतां उत्पादन कमी जालां हेजें कारणां खूब आसा. मॉर्टेलिटी लोक चॅक करिना, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चड जाल्लें आसा. अशें कारण आसल्या नंतर कितें जाता लोक पिकोवपाकूय हें करता वचना. खूब अशी केसीस शेतीनी हाताळले म्हणना तें चालूच आसा न्हू. तेजेर पूण सरकारान कांय स्टेप घेवना फार्मरांच्या कित्याक जनावरांक कशें म्हणून प्रिवेंट करतले हें सरकाराकूय एक प्रश्न पडटा फार्मराक. तेन्ना जो प्रत्यक्ष कोण फार्मर आहा न्हू तेणी कितें तरी मेजर्स वापरून तांकां प्रिवेंट करपाक जाय. ना तशें ना, प्रोटेक्टीव मेजर्स खूब आसता न्हू. ताका जाळी घालूं येता जाल्यार विजिलन्स दवरूं येता, दवरूंक जाय. अश्यो गोश्टी आसता. मेजर्स प्रिवेंट केले जाल्यार ते कंटिन्युअस जर विजिलन्स दवरून एक 15 दीस तांकां जर धाडून घातले जाल्यार ते परत येवपाचेंय बी करिना अशें बी आसता. आनी सरकार कितलेय जरी विजिलन्स दवरले तरी आमी पळयता की POPच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो गोंयांत पावता कशें तरी. तुमी स्वता एक मुर्ती कलाकार आनी आमी पळयता की आतां ते कलाकारूय कमी जायत चल्ल्या कारण अशा तरेच्यो ज्यो POP मुर्त्यो आसा त्यो लोकांक थोड्यो सवाय भितर मातश्यो मेळटा त्यो कम्पेर टू हे आनी मातश्यो तांकां उखलपाकूय लायट आसता. पूण साडू मातयेच्या नांवार POPच्यो मुर्त्यो आजुनूय गोंयांत विकतात. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? आतां सवाय आनी म्हारग तुवें हो प्रश्न विचारलो पळय. POPच्यो मुर्त्यो चड म्हारग आसता, मातये पेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. पण लोकांक कितें जालां आतां सुविस्कर दिसता की ते लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेतात. आनी फिनिशिंगूय फिनिशींग मातशें तेच्या पेक्षा एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करतात. पूण एक्चुली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची ती मातयेचीच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा जाल्यार ती पावन जायना. प्लास्टराच्या मुर्तीची जर पुजा केली जाल्यार ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तीभावान पुजा करूं येता. मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयांत अशे मूर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून. कला अलिप्त जायना, कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता कित्याक ह्या गोश्टी पासून तांकां त्रास जायत येता. POPचे सेल्स जे आसता आतां आनी मातयेचे मूर्ती केल्लेले उरता म्हणून हो जो त्रास जाता त्यामुळे थोडेशे डिस्करेज जाता. पूण कोणीच आमच्या मूर्ती कलाकारांनी आपलो धंदो बंद करूंक ना, आपली कला बंद करूंक ना, ती चालू आहा पारंपारीक. पण लोकांचो विचार लोकांनी करपाक जाय की आमी आपूण जे आपली जी भावना आसा ती त्या दृश्टिकोनान विचार करूंक जाय. आनी ती मूर्ती मातयेचीच जर हाडली जाल्यार तिका आमच्या कलाकारांक तेजो वाव मेळटा आनी ताका प्रोत्साहीत दवरपाक ताका आनीक वाव मेळटा. तुम्ही जेन्ना मुर्त्यो करता सो तुमच्यो आतां मुर्त्यो वाडल्यात काय कमी जाल्यात ह्या वर्सांनी? दर वर्सा मुर्त्यो वाडत आसा. आमचे आतां एकंदरीत 600-650 मुर्त्यो आमकां दर वर्षी करच्यो पडटा. आमच्या मया गांवांतल्या सादारण परिसरांतल्या भागांत आमच्यो 300-350 मुर्त्यो थंयसर वयता आनी बाकीचे आमचे म्हापशां आसता. पण दर वर्षी आमच्यो एक 10-15 अशे मुर्त्यो वाडत आसता. सार्वजनीक गणपती करता पळय मूर्ती तेंच्यार खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. व्हडल्यो मूर्ती आतां ते सगळे POPचे आसतात. हय, ती दर्शनीय जी मूर्ती आसता ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसची आसता आनी तेंची पुजेक लागून हाडटा ते तेंच्यांनी हेजी हाडटा मातयेची. पूण आतां ह्या गणेश मंडळांनी विचार करपाक जाय. अशें न्हू की व्हडली मूर्ती मातयेची जावंक शकना अशें न्हू. आमी 7 फुटां पर्यंत गणेश मूर्ती मातयेची करून दिवंक शकता आनी लायटर इन वेटूय करूं शकता. तेजी टॅक्नॉलॉजी थोडीशी वापरून करूं शकता. पण मूर्तीकारांनी तशें संबंदीत आपले हे दिले टेक्निकल इन्फॉर्मेशन समजा मंडळांक दिले जाल्यार ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय. येदे व्हडले विसर्जन करतना आनी पोल्युशन जाता.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे ते वॉटर पोल्युटनूच न्हू सगळें. मातयेचे जर तेंच्यांनी जर पसंत केली जाल्यार सगळ्या मंडळांक एक ताजो एक देख वयतली. आमी आव्हान करता मंडळांक की आमी तुमकां 7 फुटाच्यो 8 फुटाच्यो मूर्ती सुद्दां लायटर इन वेट तयार करून दिवंक शकता. कंपॅरेटिवली जावचें ना, म्हणजे प्लास्टराच्या कंपॅरिजनान तितकें लायट जावचें ना, पण व्हेरी इझी टू हँडल अशा तरेच्यो मूर्ती आमी करून दिवंक शकता 8 फुटापर्यंत. ओके सर आयज पावराचे डिमांड्स आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जाल्यात सर? लायटीचे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावराची कामां जाल्या चालू आहा आनी थोडी जावपाचे आसा. पावर डिपार्टमेंटाचे ओवरऑल जे एक सायडीन आमचे कॉलिंग एटेन्शन एक येता पयशांनी जाल्ले हे हायकाचे, दुसरे सायडीन खुबशीं कामां चालू आसा. ती कामां चालू आसा ती सारकी ताजी रस्त्याचें खणून दवरल्या आनी ताजे खातीर खूब एक्सिडेंटूय जावंक शकतात. आनी बेजिकली ऑल ओवर गोवा दीस इज अ कंप्लेन. खूब कडेन येता. आज चिचोण्या काल एक ट्रक पडला. हें जाता टू रेज. बट ओवरऑल आमकां पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जाय. कित्याक तें जर जायना जाल्यार पावर इज लॉस्ट इन ट्रान्समिशन जावंक जायना. म्हज्या मतदारसंघान आमची अंडरग्रावंड केबल सगळें जाल्लें. एकूच चलता तें एक जेन्ना आवटेज जाता ती कुंकळच्यान आमकां एक डेडिकेटेड लायन आसा ती लास्ट स्टेज ऑफ कंप्लिशन आसा. इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑन द होल पावर आय गिव्स डन वर्क. बंच केबलाचो जो इश्यू आसा तो आमी पळयता पण एवरी टाइम अजूनही रिप्लाय व्हडले मदींच ती कमिटी कितें हें आशिल्ली ती तेजेर पंच केबलाचें एक आज सूक्ष्म लावया. हां आज तयारी करून आयल्या तुमी? आमी आयले आहात रे. म्हजो प्रश्नूय आहा. क्वेश्चन नंबर 1 येतलो स्मार्ट मिटर्स. There is a school of thought that smart meters will lead to increased payment. But I'm not the type of a legislator who will oppose technology intervention. Smart meters are going to make many people unemployed. How the meter readers are going to be accommodated? This is an issue which I'm going to raise during the meeting. पावराची फाटी खूब इनॉग्रेशनाय जाल्या तुमच्या थंय, तरी तुमी सॅटिस्फायड नाशिल्ले. सो अजुनूय अशी कितें कामां उरल्या अशें दिसता तुमकां? कोंकणीन सांगचें मराठीन सांगचें की सांगचें कळना. पूण ढवळेकरां म्हूण तूं मराठी संस्था वोट बँक आहा तुमची मराठी? आमकां वोट बँक अशें ना रे. बट गोंयची लायट मरे खेळटा आपालिपा हें पळोवन गोंयचो लोक म्हणटा ढवळेकर साहेब आमी हांसपाचें काय रडपाचें हें म्हाका दिसता. हेच शुद्ध आन्सर म्हाका दिसता ढवळेकरान जाय ते भाशेन दिवपाचो. मराठीन दिवचो, इंग्लिशीन दिवचो, कोंकणीन दिवचो. पूण तागे लायट आपालिपा करता गोंयभर. तागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी करता, आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी करता आनी गोंयभर फोडून दवरल्या. फकत डिवेलपमेंट कोत म्हूण फोडून दवरला. पूण डिवेलपमेंट कोत म्हूण फोडपाचें बंद करप ना टायमारू, लोकांक त्रास जावपाचे. सो ही परिस्थिती आज गोंयभर जाल्ली आहा. अंडरग्रावंड म्हणून अंडरग्रावंड नोव्हेंबर डिसेंबराक कॉमेस करून एप्रिलान बंद करून तें सारकें दांबर घालून परत नोव्हेंबराक फोडपाक रेडी जावपा जाता. अशें जावपा जाय न्ही. ते अंडरग्रावंड म्हणून आज सोडून गेले आनी सगळे आज गोंयभर त्रास जाले. वयत थिंग पळय तूं, इट इज ऑल अबाउट मेस अबाउट अंडरग्रावंड. सो डिवेलपमेंट कोत तें प्लॅन डिवेलपमेंट इज सारकें. सो प्लॅन डिवेलपमेंट जायना हे डिपार्टमेंटान. बट अंडरग्रावंड म्हणून बोर्ड चल्ल्या. बट आय थिंक दीस इज द बिगस्ट फेलियर ऑफ this year. But the biggest failure of this year is this entire development work is not done in a proper managed manner. आणि हाका लागून भरपूर लोकांक त्रास जाल्ल्या. सो टील द टायम हे रस्त्या काम जालां ते मात डिसिजन घेवपा जाय की जे जाग्यांनी अंडरग्रावंड केबल करून रस्ते डांबर घायनासतना उरले आहा त्या जाग्यार लोकांक सगळी इलेक्ट्रिसिटी तेमी फ्री दिवपा जाय आनी तेमकां कंपेन्सेट. तुमी आपालिपा म्हणटा पूण ते अंडरग्रावंड केबलींग केल्लेच तेजे खातीर कितें जावचें न्ही म्हणून लायटीचे. हांव कितें म्हणटा अंडरग्रावंड केबल केले न्ही तुका खबर आहा न्ही एप्रील म्हयन्याक कट ऑफ करपा जाय. मे 10 तारीख 15 तारीख यू हॅव टू क्लोज अप थिंग्स न्ही. नाजाल्यार तुंय होणा पडले जाल्यार मोबायल उरपाना मुखार क्वेश्चन विचारपाक. काल ग्रामपंचायतीन युनिटी मॉलाक काल अपोज केला. चिंबेल युनिटी मॉल येवपाच्या ताका अपोज केला. लोकल आमदारा कडेन उलयले आमी आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन
ज्या जाग्याचे सगळ्या सायडीच्यान प्रोजेक्ट्स आयिल्ले आसा जाल्यार थंयच कित्याक ना तो एकदा प्रश्न पडटा वेदर दे इज सम अदर थॉट प्रोसेस फॉर वॉट एक कसलेच प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जावं कसले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावं आर एन्श्युअर दॅट विदीन द वेटलँड जी तांची परत परत हें आसा ती लायन मार्क करून ताच्या भायर घेवप आमी एक व्हेरी क्लियर डिसायड केल्लो आसा खंयचो जितले तांकां पडला ताच्या पेक्षा चड सरकाराक पडला की बायोडायवर्सिटी एफेक्ट जावची न्हय एट द सेम टायम कितें समज विशय आसा तांचे कडेन उलोवन करचें आनी ते तळ्याचें जें म्हणटा तळ्या कडेन आमी लागीं पावत ना आनी हें वारंवार सांगलां कोण तरी थंय परत परत तो टॉपीक घेवन इन्स्टिगेट करता सरकाराच्या जमनीचेर समज फाल्यां युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटा चिंबेल गांवाची पायापलट जाता जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिला खातीर सगळें हातूंत मेळटा जाल्यार अशें कितें आसा की थोडे लोक खंयचेच नाका म्हणटा ते करपाक म्हणजे ही वेवस्था तशीच चालू आसुनी आनी त्या वेवस्थेंतल्यान तांकां कितें फायदो जावं आनी म्हाका खबर ना इट्स टू अर्ली टू कमेंट बट वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की जे प्रोजेक्ट हाडटा ते सविस्तर पंचायती कॉन्फरन्सान घेवन उलोवन दाखयतले आनी करतले हाज्या पयलीं केल्लें आसा पूण जो बोवाळ करपाचो प्रयत्न आसा जाल्यार ताज्या उजव्यान आनी ताज्या दाव्यान परमिशनां कोणें दिली तेन्ना ताका बाकीचें लागलें ना सो खूब प्रश्न आसतात विच इज नॉट करेक्ट ग्रामसभान लोकांक विचार मांडपाचे आनी मांडले पूण सरकारा कडेन जेन्ना विशय घेता हो तेन्ना पंचायती कडेन म्हाका दिसता वी वील टॉक एमएलए कडेन वी हॅव प्रेजेंटेड थिंग टू द एमएलए ऑल्सो तांकां कशें जाय कितें जाय तें करून दिवपाचें आमी थारायल्लें आसा आनी ताज्या खातीर जेन्ना असले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स येता एक नवो हें करपाक तातूंत कितले लोकांक बाबा टॅक्सीचो धंदो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपले फूड बिजनेस बाकीचे असले कितलेशेच ऑपॉर्च्युनिटी चेंजीस द इकॉनॉमी ऑफ द प्लेस थंय दोन वेचे जे लोकांक त्रास जाता भुरग्यांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पळयता हांगा पूर्ण चिंबेल गांव थंय वतकर इज ऑलवेज लेबल वीथ इंद्रानगर सो वी नीड टू चेंज दॅट इकॉनॉमीक बुस्टर जो जाय इज वीथ प्रोजेक्ट्स वीच कॅन गीव दॅट ते न समजता प्रोजेक्ट न समजता कांयच न कळटा परत परत वेटलँड म्हणटा पळय वेटलँडा कडेन एक व्हेरी क्लियर आमी खंयच लागीना वेटलँडाच्या भायर रावन आमी परमिशन कित्याची मागलें वेटलँड बायोडायवर्सिटीन ताजें परमिशनूय दिल्लें आसा सो ताज्या खातीर वॉट एवर इज बींग डन टू द पीपल ऑफ दॅट एरिया आय वूड ओनली कॉल आउट तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या फुडे भुरग्यांक कितें बरें जाता तशें चिंतून करात कोण तरी कित्या खातीर करता हो म्हजो प्रॉब्लेम हांव आज उलोवंक आय कॅनॉट टॉक ऑन दॅट इश्यू ऑफ वाय दे आर क्रिएटिंग ग्रामसभा इज फॉर एवरीबडी टू पुट अ वॉयस they must have put their voice. It is for the government to talk to the panchayat along with the people concerned and clarify and clear what the thing is. तानी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल समज हे पळोवंकूच ना पहिल्या शिवाय पळ मारप पळोवन तूं सांगूंक शकता की बाबा हो विशय आसा वी वील टेक इनपुट्स पूण पळोवंकूच ना कांयच ना कितें तरी येता मागीर दाव्यान उजव्यान तुमी कशें अलाव केलें तेन्ना कांय नाशिल्लें हांव ताजेर वचना पूण सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार लास्ट टायमाच्यान पयलीं आयटी येवपाक जालें आयटी नाका आतां गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग येता तातूंतल्यान पूर्ण तरेन थंयच्या लोकांक कितें रे कितले सुविधा मेळटले रे फ्रॉम हावस किपींग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितले ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले रे तेंय नाका युनिटी मॉल जातल्यान पूर्ण इकॉनॉमी चेंज जातली तेंय नाका सो शेवटी हे लोक मागता कितें आनी जाय कितें हो एकदा प्रश्न येता सो लेट अस हँडल इट वन एट अ टायम तांणी ग्रामसभेक तांणी योग्य तरेन तांणी मांडिल्ले आसा तांचे विचार तांणी मारपाक ग्रामसभा आसता सरकार डेफिनेटली वील प्रेजेंट द थॉट्स टू द कन्सर्न पंचायत आनी आमदार पंचायत सरपंच हे सगळ्यांकडून उलयता आमदार म्हणटा आमी लोकांक वांगडा आसा म्हणटा लोकांक जाय तशें जातले म्हणटा आमदारा कडेन उलया मरे आमदार आत्तां उलोवन गेलो म्हणटा आपूण लोकांक जाय तशें जातले म्हणटा मिडिया कडेन एकूच मागता बऱ्या खातीर सपोर्ट करात तुमी ते उजो पेटोवपाचें बंद करा तुजें नांव कितें उपेन ना उपेन आमदाराक जेन्ना विचारलें तेन्ना आमदार म्हणटा आपूण लोकांक जाय तशें जातले म्हणटा आमदार सरकारचो पार्ट आसा आमदार आमचोच आमदारा कडेन उलोवन आज पर्यंत कितें केलां अशें न्ही की आमदाराक आंगळ्यान धरून कितें केलें आसा सो असले विचार तुमी व्हरून ते दुश्पळ घाल मिडियार घाल पेपर घाल शेवटी अफेक्ट जाता गोंयकार पूण लोक मागीर म्हणटा आमी तेंचे विशय हाडिना अशें जातलें आमकां दोनूय सायडीचे आमी विचारता प्रश्न विचारलो हांवें उत्तर हय ना तेच म्हणटा आमी दोनूय सायडीचे उलयता हे म्हाका समज विचारता हे योग्य न्ही तुका सांगलां ताणें आपले आमदारान विचार मांडला हांवें म्हजें मांडले वी आर द सेम गव्हर्मेंट वील सिट एंड क्लियर ती फेरी तुमी बेती रुटा घालतलो No, road of ferry is semi-luxury kind of things which will carry double the road of आतांची पळय आतांनी तश्यो ताचे आमी ते हें बी केल्लें आसा बांदपाक दिल्लें आसा ताजो जाल्लो आसा आनीक ते 2 फेरीज आमी बेती काडटले हांव पळयतालें की बेतीक 1 लागता 2 लागता ते सद्याक आमी 2 दिल्ले आसा तातूंत भितर सादारण ते 200 पॅसेंजर वतले
ह्यो आतां बेती फेरीचे रुटार आसतली ही बेती रुटार आसतली. रोरो फेरी तशी आसतली ना रोरो फेरी सारकी न्ही. ही एक म्हणजे ताका डबल इंजीन आसतलें, फास्टर स्पीड आसतली. आनीक ती रोरो फेरी न्ही धाकटी आसतली. धाकटी म्हळ्यार हाच्या पेक्षा व्हडली आतां जी आसा 40% चड स्पेस आसतली फेरीज आसतली. गव्हर्मेंट आसतली, आमची ओन आसतली. ताजो कॉस्ट आसतलो तो ईच ऑफ दी फेरी वील कॉस्ट समथींग लायक 2.20 lakh. कॅपॅसिटी वाडयल्या न्हू माझी. कॅपॅसिटी वाडयली आसा. 200 पॅसेंजर 8. पयलीं आमी ते 3-4 व्हरताले पळय न्ही, 8 4 व्हिलर जातली. हो प्रोजेक्ट आनी 5 म्हयन्यांनी म्हणजे 3-4 म्हयन्यांनी डिसेंबराच्या एंड पर्यंत त्यो फेरी येवपाक जाय. एटमोस्ट जानेवारी वतलो. फास्टेस्ट डेव्हलपमेंट जातलो. आतां ते बांदपाक काडलेलें आसा. सेम विजय तर बंद. आमी पळयता की जेन्ना केप्यां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर करपाचें जालें तेन्ना आमी पळयलें की कुडचडचे जे सगळे फक्त ऑपोजिशन न्ही, सगळे रुलींग सगळे मेळोन सीएमाक मेळोन गेले ते हेडक्वॉर्टर्स करचे म्हणून. आनी तेंच्यांनी फिजिबिलिटी सुद्दां सांगल्या की कशा तरेन टेक्निकल फिजिबिलिटी आमी सांगल्या कळना तुका. सो इट इज अप टू द गव्हर्मेंट टू डिसायड बेस्ड ऑन वॉट एवर कितें ऑन फॅक्ट्स एंड फिगर्स. कळना तुका बेश्टें कोण येवन सांगता, ग्रूप पर्यंत सांगता, कितली कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग आलो ते रुलींग एंड ऑपोजिशन पिक्चर येयलो ते तांकां खबर आहा. But I don't want to comment. I have taken assurance from the Honorable Chief Minister and Revenue Minister. They said they will take us into confidence and decide on the headquarters. केप्यां अशें दिसपाक शकता आमकां जे ऑपोजिशन आनी रुलींग आहा ते वांगडा मेळटले ह्या इश्यूचेर. सो मरे सरकार कोणा बरो आहा तो. काणकोण येवपाक तो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट आहा पळय ताका काल विरोध जाला. सो तुमकां तो सायडीकूच तुमचे हें न्हू ती कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका इन डेप्थ खबर ना. पूण येवपाक जाय थंयसर फिल्म सिटी जावपा जाय. बट स्वाद फिजिबल आहा ती सारकें लोकांक त्रास जावपाक न्हू. इट इज ऑन द प्लेटो सपोज लोक आहा तो सफर जावपाक ना. सो डेव्हलपमेंट जावपा जाय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपा जाय. बट कसो जावपा जाय खूब जागो दॅट इज पीपल हॅव टू टेक इन टू कॉन्फिडन्स. लोकल्सांक कॉन्फिडन्साक घेवपाक न्हू. सरकार जाय पूण करीत असो डेव्हलपमेंट करना लोकांक पुजता इट कॅनॉट बी. लोकांक लायवलीहूड आहा खंय तुका तें सगळें चोवपाक जाय. गव्हर्मेंट हॅज टेक अ करेक्ट डिसिजन वे दे वॉन्ट टू हॅव दॅट.